Um, Praise the Lord. Karong gabi atong pamaladungan ang pulong sa Dios kini kabahin sa sumpay sa atong pagtuon ni ato milabay Miyerkules last Wednesday og very simple kaayo maigsuon ang atong natun-an sa milabay Miyerkules kay kini tungod sa pagpasalamat sa Ginoo o gikutlo nato tong awit nato nga kanunay natong gikanta sa atong makasimbahanan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Kunya bisan asa tang simbahan ato ning gikanta tanan naka-memorize ni ini Bisaya o in English apan dunay pinasahi gayud nga mensahe ang Ginoo sa iyang mga pulo aming awit nga ato kanunay giawit begsoon sa bakba nga walay pagsabot sa hunahuna usahay. Ang mensahe maigsuon milabay Miyerkules naghisgot mahitungod sa adlaw, the day. This is the day that the Lord has made. Salmo 118, versikulo 24. Ang pangutana, unsa man ang adlaw? Unsa man ang the day that the Lord has made? Nga kanang adlaw maigsuon mag-rejoice kita, maglipay ta, magambahan ta. Tingali, maghunahuna ta kung maayo ang atong kahimtang sa kinabuhi, may katarungan nga kita mag-rejoice. Kung daghan ta maigsuon tingali kwarta sa atong pitaka, siguro makatarunganon nga kita mag-rejoice. No? Kung maayo ang dagan sa kinabuhi, smooth sailing matud pa nila, doon ay rason nga kita mag-rejoice. Pero, unsa man nga kahimtang maigsoon nga giingon sa Bible sa Psalms 118 verse 24, this is the day which the Lord hath made, we will rejoice. Unsa man ang adlaw nga gibuhat sa Dios? Maayo ba? Alright. Atong gibasa dinhi maigsuon kini baya ang record nga gisulat maigsuon dinhi context before maigsuon sa this is the day that the Lord has made, we will rejoice. Dili ba ni panahon maigsuon sa kadagaya? Di ni panahon maigsuon sa kahimsog sa lawas. Di ni panahon maigsuon sa kasayon sa kinabuhi. Apan panahon ni maigsuon sa pag-atubang sa writer maigsuon mahitungod sa makalilisang nga mga adversary sa kinabuhi nga iyang giatubang. Ket pasabot dunay mga inkwentro sa kinabuhi nga murag iyang gilatas nga di gid niya makaya maigsuon. Dunay mga tough and hard moments sa kinabuhi niya nga murag halos muatras na lang siya. Halos may sumusurrender na lang siya sa kinabuhi. Hallelujah. Nagtuo ko nga kitang tanan nahiagi ani maigsoon. Giwali na ako ni Miyerkules, wa ko abtig Domingo. Wa ko kabakod maigsoon. Wa ko kabakod Domingo. Hunahuna ko ay tama gid ang bersikulo tong Miyerkules. Makaingon ba ko praise the Lord? Makaingon ba ko salamat sa Ginoo? Maka-rejoice ba ko? Right. Ako bang mahatag ang akong gladness and joy diha sa Ginoo sa sitwasyon nga akong gibati sa kinabuhi? Any rate, ingon sa Bible, be glad and rejoice. Amen. Pagpakan daw natin Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Karong gabi ako maigsuon nga sumpayan ang mensahe
mahitungod kang David maigsoon. Si David, doon na siya mapasalamaton nga lifestyle sa kinabuhi. Siya, hari siya sa Israel. Kunya, nakita nato maigsoon ang daghang kadaugan niya sa kinabuhi, sukad pa sa iyang pagkabata. Nakita nato maigsoon og nasayran niya nga siya gi-anoint, gidihugan siya sa Dios. Nasabtan niya nga doon na katuyuan ang Diyos sa iyang kinabuhi sa dihang batanon pa siya. Sa ato pa, dili ignorante si David maigsoon mahitungod sa Dios. Hallelujah. Doon na siya maigsuoy dako nga pagsabot sa iyahang maigsoong kinabuhi ingon nga galamiton sa Ginoo. Tungod ni anak maigsuon ingon sa Bible nga sa iyang kinabuhi nakabaton siya o mapasalamaton nga kasing-kasing sa kanunay. Lifestyle na himo na ni maigsuon nga batasan sa kinabuhi niya ang pagpasalamat. Hallelujah. Mapasalamaton siya sa tanan nga gibuhat sa Dios sa iyahang kinabuhi. Gani sa Salmo 119, 164, Psalms 119, verse 164, matod sa Biblia, 7 times a day. 7 times a day do I praise you. Do I praise the Lord. Kapila daw, kapito sa usa ka adlaw maigsoon. 7 times a day. I will praise you, Lord. Kanunay siyang nagdaig sa Diyos. Dili lang maigsuon, tingali pareha sa ato kung mag-ampo, katulo sa usa ka adlaw, pero pamahaw, paniudto, panihapon, dili maigsuon. Kinasing-kasing nga pagpasalamat, kasi kinasing-kasing maigsuon nga pag-ila sa kamot sa Dios nga maoy naggiyak kaniya. Hallelujah, matagutlo sa iyang kinabuhi. Ingon sa Bible maigsuon dinhi, 7 times a day do I praise you because ngano daw maigsuon nga siya magdaig sa Dios kapito sa usa ka adlaw maigsuon because of the righteous judgment of God. Alright. Abi niyo unsa-usahay unsay makabara sa atong pagpasalamat kanang dili nato pagdawat sa kahimtang sa kinabuhi maigsuon. Amen. Disgrantol ta sa kinabuhi. Kana bang suko ka sa kinabuhi? Wa ka matagbaw, wa ka maigsoon ganahi. Wala maabot ang imong expectation sa kinabuhi, mao nang suko ka. O kung suko ka, langot ka, maigsoon, usahay, suko ka sa imong bana, suko ka sa imong asawa, suko ka ni pastor, suko ka sa imong kaubad simbahan, mao ni makapugong nato sa pagdaig sa Dios, sa pagpasalamat sa Dios. Mutuo ba ta nga ang Ginoo maigsuon dunay matarong nga paghukom? Righteous judgment. All right. Righteous judgment. So ang tanan sa kinabuhi nato maigsuon, bisag dili kauyunan sa ato maigsuong gusto, bisan dili in line sa atong tinguha maigsuon, sahay supak sa ato maigsuon nga gidahom sa kinabuhi, pero kay kini judgment sa Dios, pasalamati ang Ginoo. Amen. Pero langot ka, praise the Lord, pero gakagot imong ipon. Oh, hallelujah, pero gasiga imong mata, kayo imong mata. Gusto sa Ginoo nga sama ta kang David maigsoon. Nga bisan kung unsa ang kahimtang sa kinabuhi, bisan unsa maigsoon ang sitwasyon sa kinabuhi, praise the Lord, kita maigsoon mag-isip nga kining tanang butang maoy husto ug matarong nga paghukom sa Dios sa atong kinabuhi ug angay siya nga atong daygon o pasalamatan. Ato daw pagpaka na Ginoo maigsoon. So 7 times a day do I praise you. Pito kahigayon kada adlaw.
Siguro minimum na siya nga panahon sa pagdaig. Basin maigsoon kada adlaw, kada oras maigsoon, tanang panahon na ay tao nga sa kada lihok niya pasalamat sa Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord. Kung karaang pastor maigsoon sa Assembly of God, wa pagani siya mag-abli sa pusit maigsoon sa tubig. Pagpasalamat na daan siya, salamat Ginoo sa tubig. Pag-abli niya brown out man ang tubig. Wa man ay tubig pero nevertheless siya salamat gihapon ni Ginoo bisag way tubig. In everything give thanks. Amen. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Para nato maigsuon kung unsan atong kahimtang ayaw pagdismaya, ayaw maigsuon ka madismaya maigsuon. Ayaw ka kadiskurahe. Ayaw ka maigsuon ma-disappoint kung unsa man ang kahimtang ug sitwasyon sa kinabuhi kay gibutang ka sa Dios diha kay dunay katuyuan ang Dios kanimo ingon nga ikaw iyang hinigugma. We know that all things work together for good. Amen. For good to them that love God, who are called according to His purpose. So kung gitawag ta sa Dios, maigsuon og nasayod ta nga kita tinawag sa Dios, ang bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, kabahin maigsuon sa iyang paggama kanato. Kabahin sa design sa Dios sa atong kinabuhi nga tungod di ana angay nato siya nga pasalamatan maigsuon sa tanan nga mga butang. Tungod sa pagpasalamat sa Dios, tungod sa iyang lifestyle maigsuon, ang Dios nag-ingon, I will beat down his foes. Ako buntugon ang tanan niyang mga kaaway before his face and plague them who hate them or who hate him. Psalms 89 verse 23. Ako buntugon, akong pildihon ang tanan niyang mga kaaway. Ang pagpasalamat maigsuon mo'y armadura. Mao kini ang ato maigsuong armas sa panggubatan maigsuon sa kinabuhi. Ang pagpasalamat armas sa atong kadaugan. Amen. Armas sa atong kadaugan. Ingon sa Bible, doon natay sword maigsuon. Doon natay espada. Mao ni ang atong iasdang sa kaaway. Ang Bible nag-ingon, which is the word of God. Pero dunay hinigiban maigsuon, dili espada, dili tingali makasamad, dili tingali maigsuon siya brutal, nga mo igo sa kaaway maigsuon o muhadla sa kaaway. Apan kini maigsuon gamhanan sama sa pulong sa Dios, maigsuon sama sa espada, o kini maigsuong armadura, mao ang armadura sa atong pagpasalamat sa Dios. Amen. Ang yawa maigsuon gusto siya nga kita kanunay magmugot. Ang yawa gusto nga kita kanunay maigsuon magyaw-yaw, kita kanunay magbagulbol, kita kanunay maigsuon maghuna-huna og dili maayo negatibo maigsuon sa kinabuhi. Ang yawa maigsuon magsulsul kanato kanunay kay nahibaw siya nga ang ungrateful heart maigsuon, ang kasing-kasing nga dili mapasalamaton mo sangko ngadto sa kapildihan sa iyang pag-alagad sa Dios. Sulay ragod mo bagutbot kanunay sa kinabuhi. Bisag sige na mo kaog humay, ug gayong bagutbot ng gakaog mais. Kamo gakaog humay, usahay maayo nga atong pagkaon maigsoon sa talad kananan. Pero dunay mga tao nga wa na maigsuoy pagkaon sa ilang lamisa. Kita maigsuon makabisti pa. Doon ay mga tao nga di makabisti maigsuon, kung makabisti man, magbalik-balik ang ilang bisti. Kita makahigda, makatulog maigsuon, tinabunan ng atong mga panimalay maigsuon sa atop sa atong balay. Doon ay mga panimalay maigsuon nga mabasa sa panahon sa ting ulan.
Doon ay mga batang gigutom sa gabi kay wa makakaon sa panihapon. Alright. Paniana maigsoon kita usahay mo bati pagayon og kasuko sa kahintang magbagulbol ta sa kinabuhi, magbagulbol ta maigsoon sa Dios. Kini maigsoon ingon sa Bible, maghatod ka nato ngadto sa atong kapildihan sa pag-alagad kaniya. Ang kasing-kasing maigsoon nga dili mapasalamaton maghatod sa Kristohanon diha sa iyang kapildihan o sa iyang kalaglagan. And so the power of thanksgiving, maigsoon, is our spiritual weapon. Mao ni ang ato maigsoon spirituhanon nga weapon, maigsoon. All right. Because whenever thanksgiving rises up unto God, inexalta na gani maigsoon sa pagpasalamat nato ngadto sa Dios maigsoon, God in heaven, hallelujah, will be stirred up. Basta magpasalamat na gani ta sa Dios maigsoon, sa langit ato na maigsoon gikutaw ang langit maigsoon. Hallelujah. Ato na giuyog maigsoon ang haligi sa kalangitan maigsoon aron ang Dios mosugod maigsoon sa paglihok in our behalf. Aron ang Dios maigsoon mosugod na sa pag-perform og milagro maigsoon sa atong kinabuhi. Ang supernatural forces from heaven maigsoon ipakanaog buhian maigsoon sa langit. Unya iyang ipakanaog maigsoon dinhi sa yuta alang kanimo bayad sa imong pagpasalamat sa kahimtang sa kinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. And the best illustration nga ako mahatag ninyo maigsoon ni ining kamatuoran mao si Paul ug si Silas. Si Pablo ug si Silas maigsoon. Si Pablo ug si Silas sila maigsoon nagwali sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Matinud-anon sila nga nag-alagad sa Dios. Ang paningon sa Biblia maigsoon gidakop sila, gibilanggo sila, gilatos sila, gisamaran sila, hubo sila, bugnaw ang ila maigsoong lawas, tugnaw sa taliwala sa kangit-ngit sa kagabion sulod giadtong bilangguan. Ingon sa Biblia maigsoon si Pablo ug si Silas nagdaig o nagpasalamat sa Dios. Kung imong basahon ang account sa Acts 16 maigsoon, walay bisan usa single isa maigsoon kakahimtang ni Pablo o ni Silas nga angay silang magpasalamat. Wala o wala. Wala gid maigsoon. Walay dapit maigsoon sa kasaysayan ni adtong buhat 16 maigsoon as recorded nga angay silang magpasalamat. Angay silang magdahig sa Dios. Apan mas makatarunganon nga sila maigsoon musulti batok sa Dios. Magmahay batok sa Dios. Nagwali sila sa pulong sa Ginoo. Apan sila maigsoon gibilanggo. Nag-alagad sila sa Dios. Apan sila maigsoon gisakit. Mga matarong sila nga mga tao. Dili sila maigsoon problema sa katilingban o sa panggamhanan. Apan sila maigsoon sulod sa bilangguan. Kining tanan maigsoon dili makatarunganon. Apan sa kahimtang nga dili makatarunganon maigsoon, sila nagpasalamat sa Dios. Amen. Sa taliwala sa kahapdo sa ilang lawas, sa taliwala sa kagutom sa ilang tiyan, sa taliwala maigsoon sa katugnaw sa kagabion, sa taliwala sa kangit-ngit maigsoon sa palibot, sila nagpasalamat sa Dios. Makahimo ka tani maigsoon. Amen. Muna usahay, ko Lord, salamat kay magsigil ako gwali. Magsigil ako gwali.
ang Ginoo nahibaw nga wa na ko masinati ang akong giwali. Usay iya akong dalhon sa kamatuuran sa pulong nga akong idasig sa makatawhan. Dalhon ko niya sa dapit maigsoon kung unsa ka tinuod yun ang pulong sa Dios nga akong giwali. Makaingon ba ko, salamat Ginoo. Dalaygon ka Ginoo. Hallelujah. Ito milabay gabi diya na'y butang sa akong ilong nga katong kang masalinganan yung anak ni Mimi. Ni kang iloy nga nebulizer o aso-aso. Hilabihan ko yawa sa akong mga anak kay nagtuo sila nga between life and death na akong kahintang kay butang maigsoon sa messenger. Jesus bari Josepa. So ni diin na si Papa. Wa sila mahibaw nga paaso-aso ra ba ito. Taghang tambal left and right sa bilang to wa pa mahuman ang tulos mata na nasa ilong, nasa baba, nasa baga. Lord, hallelujah. Nakakita na ko kang Sister Lydia Campos, ako na nakita sila si Martinez. Daghan ako nakita, Megsoon. Praise the Lord. Makaingon pa baka kong hallelujah, salamat Ginoo. Praise the Lord. Kining tanan Megsoon, gihatod ko sa Dios nini nga dapit aron makasabot ko sa pulong nga akong giagda o gidasig kaninyo. Nga dili lang nako isulti maigsoon gikan sa akong hunahuna apan akong gisulti gikan sa akong kasing-kasing. Amen. Atong pagpakan daw ang Ginoo maigsoon. Si Pablo si Silas sa tunga-tunga sa gabi maigsoon. Wala sila'y pulong sa pagbasol. Wala sila maigsuoy pulong sa pagmahay. Wala sila'y pulong maigsuon sa pagdismaya. Kung dili maigsuon ang mga pulong ingon sa Biblia, in the middle of the night. In the middle of the night. Paminaw ra gud mo. Ang labing sakit maigsuon, kung ikaw dunay kanser, ang imong cancer maigsoon, imong ma-feel in the middle of the night. Kung doon na kay sakit maigsoon, kung unsay balatian nimo sa tunga-tunga sa gabi, mabati nimo ang kangut-ngut sa sakit maigsoon sa imong lawas sa tunga-tunga sa gabi. At the middle of the night, duha lang maigsoon. Duha lang. Piliun nimo. Either imo maigsong ikomo ang imong mga imong kamot ug unya imong etubang sa Dios ubad sa kaligot-got masuko ka sa Ginoo sa imong kahimtang or baka maigsoon imo ibukad ang imong kamot pasalamatan nimo siya ug daygon maigsoon sa kahimtang sa imong kinabuhi. Hallelujah. At the middle of the night, sa tunga-tunga sa gabi, nagngut-ngut na maigsuon ang samad sa likod ni Pablo ug ni Silas. At the middle of the night, lalom na maigsuon ang ilang kagutom. At the middle of the night, hilabihan na gayon maigsuon ang pagkurog sa kabugnaw maigsuon sa ilang hubo nga mga lawas. At the middle of the night, maigsuon, ilan ang nabati nga sila maigsoon, gibiyaan na sa tanan. Pero ingon sa Biblia, wa sila magpili maigsoon sa pagbagulbol, sa pagdismaya, sa pagbagutbot, sa pagkasuko, maigsoon batok sa Dios. But instead, ingon sa Biblia, dipili nila nga magdaig o magpasalamat sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. They sang praises to God. Hallelujah. Makaawit ka sa Ginoo, wa kay kalipay. Hello. Makaawit ka sa Ginoo maigsoon kung wa kay kadasig.
Ingon sa Biblia, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Ingon si Pablo maigsoon, Silas, atong pilion ang pagdaig sa Dios. Atong pilion ang pagpasalamat sa Dios. Ang yawa niya tutungora maigsoon, kanunay nagdasig, kanunay nag-agda kang Pablo, kang Silas maigsoon, nga masuko batok sa Dios. Gusto sa yawa maigsoon bation ni Pablo ni Silas ang kahapdos, ang kasakit maigsoon sa lawas, ang pagbiya maigsoon sa Dios kanila sa kahimtang sa ilang panginahanglan, sa sitwasyon nga naa sila maigsoon nga daw wala na Dios nga nag-uban kanila. Pero maigsoon, ingon sa Biblia, mas gipili nila nga magdaig o magpasalamat sa Dios. Amen. Dili sayon. Paminaw mo. Kini ako lang ni bana pero basig mao gini tinuod. Primero nag-awit sila maigsoon. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice. Pero ang ilang kanta maigsoon, sweet music. Kay di man na sweet music ng this is the day. Kung man na siya. Paspas man na. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Siguro pag-awit nila, bigsun primero, this is the day. This is the day. Oh, labi na kay mungut-ngut ng likod, maigsuon ang samag, inig taasanuta, maigsuon. Tingali mo rag uban sa mga luha, maigsuon. Sa pagbasol, siguro to huna-huna, maigsuon, nga naa sila sa kahimtang sa kalisod. Ingon si Pablo, si Silas, si Pablo, Silas, atong usbon ang timpo, mura maniog, laylay ra kaayo ni, paspaso nato ni, atong himong disko, ang beat ani, motong gipaspas, maigsoon nila, hinay-hinay, paspas, hangtod sa ila, maigsong giusab ang timpo, na usab ang mood, maigsoon sa ilang spirit, ug unya maigsoon nag-awit sila na usab maigsoon og nakambyuhan ang ila maigsoong kagulanan sa kalipay sa Dios sa pagpasalamat kaniya di atong kahimtang sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Nakaawit sila maigsoon uban sa kalipay. Nakaawit sila maigsoon uban sa pagbaya. Nakaawit sila maigsoon uban sa pagpasalamat. Tanawa, unsa ingon sa Bible maigsoon, pag-awit nila, ang ilang awit maigsoon, wa lang musangko sa atop sa bilangguan, ang ilang mga tingog sa pag-awit sa pagpasalamat maigsoon, hingsulbong ngadto sa atubangan sa Dios. Amen. It stirs up heavens maigsoon. Hallelujah. Nakutaw ang langit maigsoon, nauyog ang langit maigsoon sa awit sa pagpasalamat ni adtong duha maigsoon sa sulod sa bilangguan. I tell you karong gabi muawit gani ka maigsoon sa taliwala sa kagabion sa imong kasakitan, mauyog ang langit. Amen. Mauyog ang langit maigsoon, and then you will be steering God into action. Ang Diyos maigsoon, magsugod na siya, og butang sa iyang glove, maigsoon, mag-andam na siya, og iyaha maigsoon mga paraphernalia, para maigsoon sa action, alang kanimo maigsoon, mahimo siya maigsoon, og supernatural forces, ngayang ipadala maigsoon, alang sa imong panginahanglan, bisan pa niining kagabion. Muna nga, si Pablo, si Silas maigsoon. Praise the Lord. Ingon sa Bible, natangtang ang tanang talikala sa ilang kamot o mga tiil. Natangtang maigsoon ang portahan, ang gate maigsoon sa bilangguan, na abli maigsoon. O unya sila nakagawas gikan sa maong bilangguan tungod
sa gahom sa pagpasalamat. Hallelujah. Pagpagad daw natin ang Diyos. Ako balikon sa pag-ingon ang pagpasalamat maigsoon may atong spiritual weapon. Amen. So, mo lang ni ako pag-agda ninyo. Mubo lang ako maigsoong exhortation karong gabi. But I hope nga mo ning ato maigsoong gamiton nga hinigiban sa atong kinabuhi. Amen ba? Gamito nato ni maigsong instrumento o hinigiban, weapon maigsoon sa atong spiritual warfare sa kinabuhi maigsoon. Every time na ibaw ko maigsoon na ang ginuuban ka nato, nasayod ko maigsoon nga kita naglakaw sa katarong ang Diyos duyog ka nato. If God is with us, then who can be against us? Tinuod maigsoon. Pero dili nato maigsoon ikadinay nga way usan nato dinhi ni ining kagabion sa palagtigom nga wala makasinati o magatubang maigsoon o magumunhap sa kinabuhi. Way usan nato dinhi maigsoon nga naa sa sitwasyon nga kita maigsoon makahimo dili makahimo maigsoon sa paghilak sa taliwala sa kagabion. Dunay mga gabi nga dili ta mahikatulog maigsoon kanunay tang sabukon sa una-una nato maigsoon. Nasayod ko nga kita maigsoon niini nakasinati apan usa ka butang kung ugaling maigsoon walay kalinaw kung ugaling maigsoon sa mukunta sa bisan unsa maigsoon sa atong makaaway may kalabot maigsoon sa atong kadaugan diha maigsoon sa pagpangalagad akong balikon maigsoon usalig ta diha sa Ginoo sa iya maigsoon ng Espiritu Santo. Kaduha maigsoon ako lang idugang ni every time nga kita maigsoon maghatag og genuine nga praise and worship, thanksgiving maigsoon. Dunay fresh oil. Kaya ang thanksgiving maigsoon is a lubrication. Fresh oil. Kung sa makina ba pamaigsoon, murag change oil. Ano man, doon ay tayo magkala-kala na ang atong spiritual life. Dugay na ang ato maigsoong pagbiyahe sa Kristohano natong kinabuhi. Alright. Nakalimot na maigsoon nga dunay importanteng bahin sa atong kinabuhi nga kinahanglan atong bag-uhon. Ug kana mao maigsoon ang fresh anointing, fresh oil sa Dios. Amen. Fresh oil sa Dios. Ang ubad nato maigsoon nagkarga ta sa atong spiritual life maigsoon og lana nga karaan na. Ang oil nato maigsoon dugay na kaayo. Dugay na ta maigsoon wa ka change oil. Ang atong gigamit maigsoon nga oil sa atong spiritual nga makina maigsoon karaan na. Ingon sa Bible maigsoon nga kini nga fresh oil ang purpose dinhi maigsoon aron maghatag og fresh impact dinhi sa ato nga mga kinabuhi maigsoon. All right. Psalms 89 verses 20 to 24. Dili ta maigsoon maughan. Minaw, dili ta maughan. Ughan. Basta maughan ang gani ang makina, unsa na, overheat na, maughan. Pero kung doon ay constant thanksgiving, maigsoon di ka maughan. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him. My holy oil I have anointed him. Okay? With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact from him
nor the son of wickedness afflict him. But I will beat down his adversary before him and smite them that hate him. But my faithfulness and my loving kindness shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. Hallelujah. So, ingon din him maigsohan, dunay holy oil, anoint sa Dios maigsoon diha kang David, holy oil. Nahinomdo mo maigsoon, kung sa to pagpili gani, gibubo sa mga igsoon, unya, finally, dito kang David, di ba maigsoon? Amen. Pero, hiabot ang panahon maigsoon, hilabihan kataas ang panahon. Kung sa ingon sa Bible maigsoon, nahimo na siyang hari, nagdumala na siya maigsoon sa nasod, naana niya ang paggahom, alright? Naana niya ang tanan maigsoon nga bahandi, naana niya ang tanang kabtangan, naana niya ang tanang babae. Unya abot ang higayon maigsoon nga bisan pa ang asawa ni Uriah, ang iyang general, iya pagay maigsoon gikuha si Bathsheba. Finally, ingon sa Bible sa Psalms 51, kung naa may Biblia maigsoon, Psalms 51, mauni maigsoon ang pag-ampo ni David maigsoon, gitawag kini og Psalm of Penitence. Salmo sa penitensya maigsoon. Okay. Ingon si David maigsoon, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. For I know my transgression, my sin is ever before me. Against you, only you have I sinned and done which is evil in your sight, that thou mayest be justified when you speakest, and be clear when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden parts thou wilt make me known wisdom. Tanawara, verse 7, sa iyang mention, purify me. Purify me. Kaya nga naman maigsoon, dihay anointing niya. Sa bata pa siya, gi-anoint siya maigsoon ni Samuel. Nahimo siyang hari sa Israel maigsoon. Matarong siya, hinlo siya maigsoon, tigod ni atong holy oil sa Dios nga diha kaniya. Pero ang oil maigsoon, ang oil na wala na maigsoon diha kaniya. Ingon siya, Lord, purify me. Ang iyahang spiritual makina maigsoon, nahugaw na. Nahugaw na maigsoon. Grabe na kahugaw. Ingon siya, hinlui ko Ginoo with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. All right. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken, unsa daw, may rejoice. Nawala ng kalipay, nawala ng pagpasalamat, nawala ng presensya sa Diyos, nawala na ang kahinlo, nawala na maigsoon ang iyahang dako nga pagsalig, may tungod, maigsoon sa iyang kaluwasan, nawala na ang tanan. Ingon siya, Ginoo, nawala na kanako, hinluy ko Ginoo pagbalik. Ingon siya, Lord, kung mahimo Ginoo, maghimo ka Lord og kung saning
Change oil sa ako, Lord. I-change oil ang akong inner parts, Ginoo. Wash me. Make me whiter than snow. Make me to hear joy and gladness again, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sin. Blot out all my iniquity. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Unsa na daw, sinugdanan maigsoon right spirit. Pero dugay-dugay maigsoon, nawala na ang right spirit. Unsa iyang prayer, renew a right spirit. Amen. Dalhon ta sa Dios sa kahimtang maigsuon nga sama kang David magampo sabta. Mupli ta sa Ginoo, Lord, renew a right spirit within me. Hallelujah. Cast me not away from your presence. Nawala na maigsoon. Isa, Lord, hay naman ka Ginoo. Hay naman ka, Lord. Nangita na siya karon sa Ginoo maigsoon. Layo na siya sa Ginoo. Ang pinakalisod sa tao o sa Kristohanon, maigsoon, dili ka nang ikaw mahibalo nga palayo ka sa Ginoo. Okay lang na. Backslide ka, kanang ikaw mo palayo sa Ginoo. Okay lang. Mahibaw man ka, palayo, imo man ang gusto, imo man ang desisyon. Pero ang pinakalisod maigsoon, pinakamiserable kahimtang sa Kristohanon, paminaw mo, kanang wa ka mahibalo nga ikaw gibiyaan ba sa Dios. Kana ba nagtuo pa ka nga naapay Dios nimo, pero wa na bayay Dios nga nag-uban sa imo. Mo na pinakalisod. Mo na ingon si David maigsoon dinhi. Lord, cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Ayaw Ginoo kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Kay mo ako nang gibati nga murag wa na ang imong Espiritu Santo kanako. Restore to me the joy of thy salvation. Amen. Joy of thy salvation. Hallelujah. Unang karong gabi, maigsoon, balik ta sa ato. Pagpamalandong, nang hinaot ko nga, mahimo patang mapasalamaton sa Dios sa tanang butang. Kaya ang pagkamapasalamaton sa kasing-kasing maigsoon, taliwala sa kahimtang sa atong kinabuhi, sama ni og fresh oil. Fresh oil of God. Anointing of God. Back in our spirit. Back in our hearts. Pagpakan daw natin Ginoo maigsoon. Amen.